Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today आज का जो टॉपिक है ये है क्लास 7th के लिए साइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। तो हम पहुंच गए थे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मिनरल एसिड्स। व्हाट आर मिनरल एसिड्स? पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। मिनरल एसिड की जो डेफिनेशन है, एन एसिड which is prepared from the minerals of the earth. मिनरल एसिड्स गई तुम एसिड्स यम मिनरलो निश करो, यम अर्थस मज यम मिनरल्स तुमो निश करो हासिल, तिमन चीज वना are called mineral acids. Mineral acids. Examples demo is key examples mineral acids. For example, sulfuric acid. That is one chemical form H2SO4. Earth much sulfur, that is mineral, is derived from the earth. नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रेट नाइट्रोजन इथे we have got hydrochloric acid HCl, phosphoric acid H3PO4. गो मिनरल एसिड्स गई तुम एसिड्स यम मिनरल्स ऑफ अर्थ यम तुमो निश करो हासिल। अस याद थवन कि यम ते मिनरल एसिड्स हाईली corrosive in nature. A खास characteristic property, they can cause severe burns on skin. Severe burns on skin. अगर skin पे खुदा न खास्ता ये highly damage करा skin, severe burn करा, यूज strong ये यम गसन हैंडल गसन बाय हैंड की, बाय नेकेड हैंड की, तो बे गसन यम टेस्ट ते गसन की। अगर वो इस कमिंग बैक टू द टेस्ट ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल अस निश अगर इस टेस्ट पे हमो द सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन या soap solution etc. have bitter taste. As these substances do not have sour taste, therefore they are not acids. Some substances, for example, substances like baking soda या soap, अगर इन solution वुचो यमन bitter taste, have bitter taste, bitter taste यमन sour taste, do not have sour taste, sour taste तो यम गई न तेल एसिड्स की। For example, if you rub soap solution or baking soda solution between your fingers, you will feel slippery. ठीक, the substances which have bitter taste and feel slippery, soapy touch are known as bases. Go acids पूरा है, bases. Bases गए
the substances which have a اکھ آسہِ تِمن bitter taste and feel slippery soapy touch یا slippery کرن feel یِم چھِ کران known as bases گوٚو bases گٔے تِم substance یِم bitter in taste آسان سور آسان نہٕ taste کینٛہہ bitter in taste and feel slippery یِہُنٛد the nature of such substance is said to be basic یِہُنٛد nature چھُ آسان یِہُنٛد nature وٕچھِتھ چھُ آسان slippery یہِ چھُ یِہُنٛد nature bitter in taste یہِ چھُ یِہُنٛد nature یِمن چھِ وَنان basic اگر تُہۍ وٕچھِو فار ایٚگزامپٕل اَسہِ نِش چھِ کینٛہہ ایٚگزامپٕل sodium hydroxide NaOH یَتھ وَنان چھُ یہِ چھِ آسان کَتھ منٛز یُس اَسہِ سوپ چھُ آسان صابن یِتھَے کٔنۍ چھُ potassium hydroxide KOH کیمِکل فارمولا اَمِچ یُس أسۍ لِکوِڈ سوپ چھِ اَنان بازرٕ تَتھ منٛز چھُ آسان potassium hydroxide یِتھَے کٔنۍ چھِ calcium hydroxide CaOH2 لایِم واٹرَس منٛز آسان magnesium hydroxide MgOH2 مِلِک آف میگنیشیا یَتھ وَنان چھِ ammonium hydroxide NH4OH window cleaner solution گوٚو یِم تہِ سوپ سبسٹنسز چھِ یِم سوپٕس چھِ یِمن منٛز چھِ آسان یِم کٕم بیسِز ایڈ کٔرِتھ کیازِ یِم کران اَتھ سوپ سبسٹنسز یُس سُہ سلپری نیچر چھِ کران سوپَس منٛز یُس سلپری نیچر سُہ چھِ کران پرووایڈ کٕم بیسِز گوٚو أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ کہِ یِم تہِ سانہِ ہاوُس ہولڈن منٛز یِم سانہِ ہاوُس ہولڈن منٛز سوپٕس چھِ لگان چاہے سُہ ٹایل کلیٖنر آسہِ چاہے سوپ آسہِ چاہے لِکوِڈ سوپ آسہِ چاہے لایِم واٹر مِلِک آف میگنیشیا یَتھ وَنان چھِ یا وِنڈو کلیٖنر سولوٗشن یُس یِوان اَسہِ بازرٕ یُس أسۍ یوٗز تہِ چھِ کران تَتھ منٛز چھِ آسان اومونیم ہایڈروکسایڈ یُس اومونیم ہایڈروکسایڈ دیٹ اِز بیس تہٕ یِم چھِ اکھ پٔٹِکیوٗلر خاص کیریکٹرسٹِک پراپرٹی کران ایڈ اَتھ سوپَس منٛز دیٹ اِز سلپری بیٚیہِ چھِ بیاکھ چیٖز یِمن منٛز یِم چھِ آسان بیٹر اِن ٹیسٹ سو وی کین ایڈ اپ ہِیر دیٹ بیسِز یِم چھِ آسان یِم چھِ آسان بیٹر اینڈ سلپری اِن ٹچ یا سوپی اِن ٹچ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو وی کین ناٹ ٹیسٹ آل سبسٹنس ٹو فایِنڈ ویدر دے آر ایسڈِک آر بیسِز أسۍ ہٮ۪کو ٹیسٹ کٔرِتھ ساروے اِٹ اِز بِکاز سم سبسٹنس مے بی کوریسِو ٹو سِکِن آر پویزنس فار ایٚگزامپٕل سلفیورِک ایسِڈ اِٹ اِز ایسڈِک اِن نیچر تہٕ سٹرانگ ایسِڈ چھُ یِوان ماننہٕ یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ ٹیسٹ کٔرِتھ کِہینۍ یہِ چھُ واریاہ کوریسِو یہِ ہیٚکہِ ڈیمیج کٔرِتھ سِکِن یہِ ہیٚکہِ سِکِن کٔرِتھ ڈیمیج یا پویزنس وۄنۍ چھُ وۄتھان کوسچن چھُ وۄتھان اِف وی کین ناٹ ٹیسٹ ایوری سبسٹنس ہاو ڈو وی فایِنڈ اِٹس نیچر أسۍ کِتھ ہٮ۪کو تیٚلہِ اَمیُک نیچر وٕچھِتھ اگر نہٕ أسۍ سورُے ہٮ۪کو ٹیسٹ کٔرِتھ سپیشل ٹایپ آف سبسٹنس یوٗز ٹو فایِنڈ ویدر گِون سبسٹنس ایسڈِک آر بیسِک سُہ پَرو أسۍ کیاہ کینٛہہ سبسٹنسز چھِ تِم یِم اَسہِ یوٗز چھِ گژھان ایز اِنڈِکیٹٲرٕس اِنڈِکیٹرن کیاہ چھِ کران یِم چھِ سپیشل سبسٹنس تِم سبسٹنس یِم اَسہِ أکۍ بیٚکہِ سبسٹنسُک نیچر ہٮ۪کان دِتھ یہِ چھا ایسڈِک کِنہٕ بیسِک گوٚو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سٲری فیٖل کٔرِتھ ٹچ سۭتۍ یا فیٖل کٔرِتھ باے ٹیسٹ کِہیٖنۍ تَمہِ خٲطرٕ چھِ لگان اَسہِ کینٛہہ سپیشل سبسٹنسز یِم أسۍ پَرو برونٛہہ کُن تِمن چھِ وَنان أسۍ اِنڈِکیٹٲرٕس یِم اَسہِ پٔرفارم دِوان کٔرِتھ ایکٹِوِٹی منٛز کہِ یہِ چھا ایسڈِک کِنہٕ بیسِک اِنشاء اللہ پَرو اِنڈِکیٹٲرٕس نیکسٹ چیپٹرس منٛز سو نیکسٹ لیکچرس منٛز سوری آز گٔیِو تُہۍ تھینک یوٗ